बड़ देउड़ाए तारा बड़ देउड़ाए तारा जय बसी मौसा टिके बसी जातु आज पालार अंतिम रजनी अंतिम पर्याय सार ए भजन टी निज लेखा मुझे लिखी निजे स्वर संयोजना करी लॉकडाउन बेलर कथा आ विशेषकर ये संस्कार चैनल माध्यम से भजन प्राय यूट्यूब रे बाजुची आज मन पड़ा से गीतटी भाई कही गाइबा मु गाई दूची ता पूर्व से जगन्नाथ को उद्देश्य आपण माने जोड़ा हस्तर टिके करताली देबे आउ मुखरे हरि बोल देबे माटी हुळहुळी दियो समस्तंकर महाभाव मंगल करंतु देवानंद कमा बड़ देउड़ा तारा बड़ देउड़ा तारा या जय बसी मु भल पाइछि बोल मु भल पाइछि गोटे कुनी झियो ता मां कहूछि कहा से भल पाइछि कि उन्नत चिंताधारा आसंत सुनिबा मु भल पाइछि बोल मु भल पाइछि हम भल पाइछि बोल मु बड़ देउड़ाए तारा बड़ देउड़ाए तारा जय बसीछि मु भल पाइछि बोल मु भल पाइछि हम भल पाइछि भाई भौणी रे घर छोटिया संसार तार भाई भौणी रे घर छोटिया संसार तार भाई भौणी रे घर छोटिया संसार तार भाई भौणी रे घर बड़ राम तेड़ सुर सुभद्र मोर बड़ राम तेड़ सुर केते पन्ना परिहारी केते पन्ना आ केते पन्ना परिहारी केते खंडी देइछि मु भल पाइछि बोल मु भल पाइछि हम भल पाइछि बोल मु भल पाइछि हम भल पाइछि बोल भल पाइछि बड़ देउड़ाए तारा बड़ देउड़ाए तारा जय बसीछि मु भल पाइछि बोल मु भल पाइछि हम जानी যৌতুক ভার কিছু লড়া নাই তার জানি যৌতুক ভার জানি যৌতুক ভার কিছু লড়া নাই তার জানি যৌতুক ভার ষাঠিয়ে পৌঠিয়ন ছপন কোটি ভণ্ডার ষাঠিয়ে পৌঠিয়ন দেবদাসী নৃত্য দেখি দেবদাসী দেবদাসী নৃত্য দেখি দেব
ଯାଉଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ବଉଲ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ବଉଲ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ହଁ ମୁଁ ଭଲ বৌল ভালা পাইছি 14 ভুবনে রাজা সভিয়ে তার পরজা 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 সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য বান্টুছি কালিয়া রাজা সুখ দুঃখ দিনহীন ইলাপতি দিনহীন দিনহীন ইলাপতি দিনহীন পাদ বুঝুছি ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ବଉଲ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ବଉଲ ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ତାରା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ତାରା ଜଳି ବସିଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ବଉଲ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ବଉଲ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ବଉଲ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ବଉଲ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ও আজ্ঞা ধীর বড় পণ্ডিত মোডেরি থিবে করন ভালা পাইছে রাজা নায় তার পদর বর্ণন আজ্ঞা আশীর্বাদ করিথিবে সত্যনারায়ণ আজ্ঞা ମୋ ସାରେ ମାନେ ଦୁଇଟି ସାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସାରି ଯେନତନ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଳଟିକି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ ସାରେ କଣ କରିବି 72 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା କାଲି ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ଯିବୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାନ ଭାଇଟି ତାଙ୍କର ହଉଛି ମେଷ ରାଶି ଦିଜା ଏକ ନରଗଣ ସାରେ ବୁଦ୍ଧିର ଆଜ୍ଞା ଚରମ ସୀମାରେ ବୋଲେ ନନା ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଘର ହେଇକିରି ଯେମିତି ଆଗରେ ପଢିବି ତମେ ବଢେଇକିରି ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦିଏ ସାର୍ ପରିବେଷଣ ହେଇଥିବା ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସନାତନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ ଏ ମନୋଜ ବାବୁ 100 ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ 100 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସନାତନ ବାବୁ 100 ଟଙ୍କା 220 ଟଙ୍କା ଏ ଭଜନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ अर्पण करछंती आमे तांको आशीर्वाद प्रदान करिवे आपण मु ताको सादर ग्रहण करूची ता संगे संगे विद्याधर सर आपण को मध्ये 100 टका अर्पण करछंती आगे तोर 220 सर को मो पई 100 ना निथि मार दो भाई घर हिसाब अरे सर छिड़ा दिन सर को फोटा मध्ये देकर की पिलाई तो सर को फोटा दियो हां तो करी सांग करी जेते पाई जल्दी आगुर एपे मिसे दवा आज्ञा ओ आज आपण माने इला को 400 गुडे देइथिनी मूर्ख दत्त पंडा 100 टका देइथिनी मु खुशी आज्ञा आगे आगे से समस्त दाता बाबू मानकर महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी माँ भगवती वन दुर्गा सर्वारिष्ट भोजन करी सर्वश्री काले सुख फल प्रदान करतु बोल प्रेमानंद आनंद एक बार हरि हरि बोल।